सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम शगान मुस्तफ़ा, आज आपको मस्जिद अक़सा के हवाले से कुछ मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। मस्जिद अक़सा ये ज़मीन पर दूसरी मस्जिद है। पहली मस्जिदुल हराम है और मस्जिदुल हराम के 40 साल बाद मस्जिद अक़सा की तामीर हुई और हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नात से इसकी तामीर करवाई। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बाअदब हाज़ी की सादत से भी नवाज़े और अल्लाह करे कि वो दिन जल्द आए कि जब मुसलमान जो है ना आसानी के साथ मस्जिद अक़सा में जमात के साथ नमाज अदा कर सकें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी इसको फ़तह फरमाया। और यहाँ पर मैं आपको हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके हवाले से इंशाअल्लाह मरूज़ात अर्ज़ करूँगा और फिर आपको मस्जिद अक़सा के उस हिस्से की ज़ियारत भी कराने के साथ हासिल करूँगा कि जो हिस्सा जिन्नात से हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाया था। वो मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं उसके साथ मेरी इस वीडियो के साथ वो अटैच होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में आता है कि जब वो कम उम्र थे, बच्चे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लकड़ी के काम करने वाले ने, बढ़ई ने, एक बड़ा खूबसूरत मिंबर बनाया है और जब भी कोई उससे वो ख़रीदने के लिए आता तो आगे से ये कह देता था कि ये मिंबर मैं मस्जिद अक़सा में रखूँगा। लोग उसकी इस बात को सुन हंसते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि ये मिंबर मस्जिद अक़सा में रखनी होगा, क्योंकि वो यहूदियों के जो है ना वो कब्ज़े में है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब छोटा था तो उसने ये चीज़ देखी, तो वहाँ से उसका ये जहन बना कि मैंने यहूद से मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराना है। ये उसका एक जज्बा था। अगर आज हम सोचें तो हमारी बेशुमार मसाजिद बेआबाद हैं, गिनती के नमाजी होते हैं, और अगर इसकी तादाद देखनी हो कि हमारे मोहल्ले में कितने लोग बसते हैं तो ईदैन के मौके पर देख लिया जाए कि मस्जिद में दिल धरने की जगह नहीं होती। इतने मोहल्ले में नमाजी मौजूद हैं, इतने मोहल्ले में मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन मिलने को फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में नमाजी मिलते नहीं हैं। मगर की फजर में एक सफ़, ज़ोहर में 2 सफ़ें और इशा में कहीं जाके 3, 3.5, 4 सफ़ें मुकम्मल होती हैं। हम इस चीज़ को सोचें कि उस बच्चे ने इस चीज़ की कुढ़न ली, पेन ली, तो उसने मस्जिद अक़सा को फ़तह कर लिया, यहूदियों को वहाँ से भगा दिया। और आज हम देखें हमारी मसाजिद बेआबाद क्यों है, उसकी वजह यह है कि हम इसकी पेन नहीं लेते, कुढ़न नहीं लेते। अब ये हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब जवान हुआ और इख्तियार इसके पास आए तो इसके जासूसों ने आके ख़बर दी कि मस्जिद अक़सा में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर बजाय कोई अमल करने के एक इमाम है, एक ख़तीब है, वो तकरीर ये करता है कि यहूद के लिए सिर्फ दुआ करो, लोगों को जिहाद से दूर कर रहा है। सुल्तान जब वहाँ पहुँचा तो उसको अपने जासूसों के ज़रिए इल्म हो चुका था कि ये बंदा कोई और है, एजेंट है। अब जब वहाँ पर पहुँचा तो सुल्तान ने कहा कि मस्जिद अक़सा में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, बताओ क्या करना चाहिए। तो उसने कहा जी उनके हक़ में सिर्फ बद्दुआ हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खंजर लिया और उसकी उंगली काट दी और फरमाया तू मुझे सच सच बता, तू कौन, नहीं तो मैं तेरा गला भी काट दूँगा। तो उसने फिर बताया कि मैं एक यहूदी हूँ और मेरा काम ही यही है कि लोगों को दीन से इतना दूर ले जाना कि दीन की तालीमात से भी वो दूर हो जाएं और जिहाद को वो एक गुनाह समझें, माज़अल्लाह। तो इसलिए मेरे मोहतरम शगान मुस्तफ़ा, अल्लाह करे कि मस्जिद अक़सा जल्द से जल्द आज़ाद हो। आप भी कहेंगे, मैं भी दुआ कर रहा हूँ भाई, अब जो वक्त है ना, अब हम दुआ ही कर सकते हैं। तो आइए मस्जिद अक़सा की आप ज़ियारत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद अक़सा शरीफ की मेन एंट्रेंस है और उसी के बिल्कुल साथ ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं जो मस्जिद अक़सा शरीफ का कदीमी हिस्सा है। आइए उसकी ज़ियारत आपको करवाते हैं, जहाँ महराब ज़करिया है, मुख्तलिफ बरकत वाले ये मकाम है। और ये नीचे ओरिजिनल असल जो मस्जिद थी पहले, वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप देखें कितनी सीढ़ियाँ नीचे उतरकर यहाँ से जाना पड़ता है। और जब इन सीढ़ियों से उतरते हैं
تو یہ مسجد شریف کی قدیمی، یہ آپ دیواریں دیکھیں، یہ اوپر دیکھیں پتھر کا کام، اور یہ وہ حصہ ہے جو قدیمی مسجد ہے۔ اب جو مسجد اس کے اوپر ہے وہ نیو اس کی تعمیر ہے، لیکن وہ بھی کافی پرانی ہے۔ بہرحال یہ وہ مسجد شریف ہے، برکت والی مقام ہے، جگہ ہے۔ ہاں جی، ہاں جماعت ہوتی ہے یہاں باقاعدہ، اور رمضان المبارک کے دنوں میں اعتکاف یہاں پر ہوتا ہے۔ جو حضرات اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ اس حصے میں ہوتے ہیں، نئے والے حصے میں اوپر باقی نمازی ہوتے ہیں، لیکن عوام الناس جو اعتکاف فرماتی ہے یہاں وہ اس حصے میں۔ اور یہ ماشاءاللہ نیچے ہے، اور ابھی اس سے بھی اور ہم نیچے جائیں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل مسجد کتنے نیچے مقام پر موجود ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دوسری جانب ہے، یہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں۔ یہ ابھی سیڑھیاں ہم اور کتنی یہاں نیچے اتریں گے، تو یہ کافی ڈیپ ہے۔ اور اس میں آپ یہ پلر دیکھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام، کہا جاتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کروائی۔ ان پتھروں کو، ان پلروں کو بھی انہوں نے محفوظ کیا ہے ساتھ نئی ایکسٹینشن کر کے۔ اور یہیں نیچے پرانے حصے میں یہ آپ دیکھیں پرانا جو تعمیر ہے اس کی کچھ، یہ آپ اسے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ سامنے مکتبہ ہے، لائبریری ہے یہاں اس حصے میں، اور اس کے ساتھ یہ بڑے بڑے پتھر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کی تعمیر تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اب یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، 3-4 پتھروں پر یہ، اور پھر اس کے ساتھ یہ پلر ہے۔ اور یہ اندر یہاں لائبریری ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ جو مقام ہے، یہ جو آپ کو محراب نظر آ رہی ہے، اب یہ دیکھیں یہ پلر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم کی پتھر ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑے بڑے پتھر ہیں۔ یہ محراب ہے، 2 روایات ہیں اس محراب کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا محراب ہے جہاں آپ عبادت فرماتے تھے، اور ایک روایت یہ بھی ہے جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ تو اس جگہ کے بارے میں 2 روایات ہیں، لوگ یہاں آتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ یہ آپ پتھر دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر یہ ایک کمرہ ہے، اور یہ اوریجنل اصل مسجد اقصی شریف کا حصہ ہے، اور یہ کتنے بڑے بڑے پتھر یہاں پر لگائے گئے۔ اور اسی میں یہ ایک کنواں ہے۔ پہلے جب مسجد شریف کے اندر شاید آپ کو کچھ نظر آ سکے، یہ دیکھیں، یہ وہ کنواں بنایا گیا تھا جو زیتون کا تیل جمع کرنے کے لیے تھا۔ جب مسجد میں زیتون کے چراغ جلا کرتے تھے تو یہ کنواں یہاں بنایا گیا تھا، لوگ ڈونیٹ کرتے تھے، جب آتے ساتھ کچھ نہ کچھ زیتون کا تیل لاتے، اولیو آئل لاتے، یہاں ڈونیٹ کر دیتے جو مسجد کے چراغوں میں استعمال ہوتا۔ تو یہ مسجد شریف کا پرانا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم اس مقام پر حاضر ہیں۔ خداوند قدوس نبی رحمت علیہ السلام کا صدقہ جتنے بھی حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے، سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے، سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصی کی زیارت کر کے یقیناً آپ کو خوشی بھی محسوس ہوئی ہوگی، اور دل میں یہ ایک خواہش بھی اس نے بھی جنم لیا ہوگا کہ اللہ کرے کہ ہم بھی مسجد اقصی کی زیارت کریں۔ تو اللہ کرے کہ وہ دن جلد آئے کہ جب ہم مسجد اقصی سے حج کا احرام باندھیں اور حج کرنے کے لیے جائیں، کہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ ایسے بندے کو ہر قدم کے اوپر لاکھوں لاکھ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی کرے یہ ساتھ بھی ہمارے حصے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان روبہ زوال ہیں، جہاں جہاں مسلمان کفار کے ظلم و ستم کا شکار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت اور قوت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہلاکو خان نے جب ایک سلطان کی بیٹی سے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہے، یعنی قرآن پاک میں لکھا ہے، جس کے ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت لے کر
तुमसे बेहतर लोगों को दे देगा। तो देखो, अगर तुम मुसलमान बेहतर होते तो अल्लाह ताला कभी भी हमें ये हुकूमत ना देता कि हम मुसलमानों के ऊपर हुक्मरान बन जाते। तो उस बादशाह की बेटी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और उसने ये कहा, क्या हिलाकू खान ये बता कि बकरियों के रेवड़ की हिफाजत कौन करता है? तो उसने कहा कुत्ते करते हैं। और कहा जब कोई बकरी अपने रेवड़ से जुदा हो जाए तो उसको कौन रेवड़ में लेके आता है? तो हिलाकू खान ने कहा उसको कुत्ता वापस लेके आता है। तो उस खातून ने यही कहा, तो सुन ले ए हिलाकू खान, आज मुसलमान अपने रेवड़ से जुदा हुए हैं, अलग-अलग हो गए हैं, 57 कंट्रीज़ में बढ़ गए हैं। कि मैं कह रहा हूँ कि 57 कंट्रीज़ में बढ़ गए हैं। इनके दिल एक साथ नहीं धड़कते। कोई यहूद को तस्लीम कर रहा है, कोई इज़राइल को तस्लीम कर रहा है, तो ये इनके दिल एक साथ नहीं धड़क रहे। तो ए हिलाकू खान सुन कि जब कोई बकरी अपने रेवड़ से जुदा होती है तो कुत्ते फिर उस बकरी को अपने रेवड़ में वापस लेकर आते हैं। तो ये तुम लोग वो कुत्ते हो जो हमें इकट्ठा कर रहे हो। तो मेरे मोहतरम मुशफ़िक़ान मुस्तफ़ा कि आज मुसलमान 57 कंट्रीज़ और 2.25 अरब होने के बावजूद कमज़ोर हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब सारे मुसलमान यकजा हो जाएंगे और फिर इस्लाम का बोलबाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। दूसरों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी मस्जिद अक़सा की ज़ियारत कर सकें। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हाँ, शेयर का ज़रूर कहूँगा कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे भी मस्जिद अक़सा की ज़ियारत कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।